Deep Singh i dolazim iz Indije i sada živim u Zadru. Kako to da vas je životni put donio u Zadar? To je dobro pitanje, ali za mene naravno da ja ne znam da kako ja sam završio. Nekako jedan po jedan i da, kako život je mijenio i napokon ja sam tu. Ali naravno da prvi put kad ja sam došao tu, došao iz Minke. Ja sam radio tamo za BMW i došao sam za putovanje za Nove godinu. I da, i tako sam našao u Zadru kad sam vidio u Wikipediji da di mogu ići u Hrvatskoj. Nekako, opet da ne znam zašto, ja sam odabrao Zadru nego Dubrovnik ili Split i Rijeka. Ali kad sam došao ovdje i sviđa mene odmah da ovaj grad je baš lijepi grad, ima neki duš ovdje. I da, kad sam došao ovdje i onda stavio sam torba i išao sam u centar. I da, naravno je zima i nema nikoga, ali sviđa mene. I opet nekako ja sam završio u jedan kafić. Tamo sam našao super ljudi, još su mene svi prijatelji tamo. I kafić zove Doma, kafe bar Doma. To je točno u Varošu, u centar grad. I da, to smo, recimo da ja sam došao prvi dan tamo i onda na svaki dan ja sam bio tamo. I svaki dan od 10 do ne znam do kada. Samo onda piti, pjeva i plesati i tako. Je bio super, da. Gledaju li vas ljudi drugačije u Zadru? Jeste li im neobični? Da, malo je razlika uvijek, ali mislim da to je super, da imamo razlika tako od država do država i grad do grada. I ovdje, naravno, mislim da kad idemo malo na istok i onda je malo toplije ljudi i kad idemo na zapad i onda je malo drugačije. Ima više kontrol i su točno, ali malo su hladni. Iz kojeg ste grada u Indiji? Iz Indije, moj grad je mali grad, zove Kana. Ne znam ako nekoga zna vani iz Indije. Ali da, još imamo više ljudi nego Zadru. I vi to zovete malim gradom? Da, to je mali grad. Recimo da moja županija je više od 2 milijuna. Koliko ste boravili dugo u Indiji? Odnosno, kad ste odlučili napustiti samu Indiju? To ja nisam odlučio da ja idem vani, tako je bio moj posao kao informatičar. I kad dobijemo neki projekt i onda idemo vani. Tako da prvi put ja sam išao u Kanada za godina dana i onda živio sam u Švicarska za 5 godina. I kad ovaj projekt je završio i onda Njemačkoj, tada onda sam mislio da dosta je informatika i mislio sam da ću raditi nešto drugi, ali nisam znao što ću raditi. Je li Zadar projekt ili namjeravate na duže vrijeme ostati? Ne, nije projekt. I kad sam došao ovdje, već sam mislio da neću raditi informatika, ali nisam znao da di ću ići i što ću raditi.
Ali kad sam došao u Zadru i onda ja sam mislio da ok, ja znam di moram ići i to ćemo vidjeti što ću raditi. I sada ja sam tu, ženio sam ovdje i sad imamo klub i tako da imamo duže plana za ovaj. Znači informatiku ste napustili u potpunosti. Da, do sada i nadam se da ne treba mene vratiti ovaj život za informatičar. Je bio interesan, ali mislim da je dosta. I sada moj cilj i plan je da kako možemo baviti više i više badminton u Zadru i okolo i u Hrvatskoj isto. Na badminton ćemo se vratiti malo kasnije. Koliko vam je trebalo da naučite jezik? Znači izvrsno pričate. Jezik, da, je težak jezik Hrvatskoj. Učio sam prije njemački i italijanski isto. Je bio malo lakše. Ovdje, da, ja sam sada stalno uskoro 2 godine. Mislim da prije 6 mjesec, 9 mjeseca ne mogu reći ni jedan pitanje. I da, ali polako kad sam razgovarao sa ljudima i prijateljima i tako sam učio. I je bio jedan trenutak i onda kad sam počeo i sad ide bolje. Da. Jeste li imali baš nekakvog učitelja ili čisto kroz druženja s ljudima ste naučili? Ja sam uzeo jedan mobitel aplikacija, učio sam malo tako tamo, neke riječi, boje i broje i tako. Kad sam radio kao volonter tu isto i onda malo sam razgovarao sa ljudima i to je to, ali nisam učio baš kod nekih učitelja. Koliko bi trebalo jednom Hrvatu naučiti indijski? Ne znam, to je isto da ne možemo kazati da ok, indijski, zato što imamo neki 28 jezike. I od jedan po drugi ne možemo čitati isto, onda je totalno drugačije. Znači u Indiji se ne razumijete međusobno? Normalni ne, ako idemo recimo od zapad do istak, nema šanse osim engleske. Došli ste u Zadar i kako ste došli na odluku osnovati baš badminton klub? Ja sam igrao badminton skoro cijeli život od moje škola, kad nismo imali dvorana i tako. I onda sam počeo u faks, kad sam išao na faks i tada sam učio s drugim ljudima. I igrao sam za moj faks i sveučilište i poslije ja sam trenirao u Švicarskoj isto za klub i igrao sam tamo za klubovi. I kad sam došao ovdje mene fali badminton. Vidio sam da imao jedan klub ovdje koji oni radi više dugo, ali nema negdje da možemo trenirati isto i nema natjecanje i tako. I tako sam odlučio da ok, mene fali badminton na život i što mogu raditi. I onda sam rekao ok, da bolje da ok, ja ću otvoriti na klub. I da, onda ja sam trener i tako ide. Koji ekipa imamo, su super, da nije da kao ja sam stranac i da ne ide. Ovi su sve super i da svaki dan malo zabava i malo igramo, pričamo. A nismo samo kao treneri i učitelji, da mi smo kao prijatelji ovdje. Da baš super je ekipa sada. Koliko polaznika ima? Imate i dječju ekipu? Da, imamo i samo da do sada je da svaki mjesec, ne znam do koliko ima, neki dolazi, neki ne dolazi, tako je posao ili za badminton. Imamo 10, sad imamo 8 na listu. Redovno dolazi 6 djecu isto. Nadam se da iduće godina da ide malo više. Postoje li natjecanja u badmintonu na kojima sudjelujete? Sada ne, ali organiziramo mi jedan turnir u 19.5. To je rekreativ turnir, zove badminton za sve. Ko želi može doći i igrati, ali za parovi. Mora biti parovi, nema single. To je naša ideja da polako da kako možemo ovdje
da ljudi misli više od badminton i nadam se da koji su igrači od Zagreb i Split i drugi gradovi, oni će doći i tako da ljudi misle kako oni igraju i onda možda ima više interest ovdje isto. Je li badminton otkriven u Indiji? Odnosno započeo svoj put sportski u Indiji? Da, tako je povijest badminton, da je počeo grad zove Puna, velika grad sada. Ne znam kako je bio tada, ali da, i polako od Puna i onda kad britanski oni su vratili i onda su počeli tamo i sada cijeli život igra i mislim da je broj 2 najpopularniji sport na svijetu. Rekli ste prije da ste iz jednog, pod navodnike, manjeg grada iz Indije. Iz manjeg grada u Indiji ste otišli u Minhen, u Švicarsku i opet ste se vratili u jedan najmanji grad do sada. Koja je razlika u kulturi što se tiče Zadra i što se tiče vašeg rodnog kraja? Težak mislim da reći da točno što je razlika, ali naravno recimo da totalni drugačiji jezik, totalni drugačiji odjeće isto i mi nemamo recimo kultura za kafić, da ne može naći kafić da svaki dan da idemo. Sad je počeo koji su veliki grad, ali na moj grad nema tako. Ako nađemo za prijatelje i tako, i onda idemo na kući nego na kafić. Recimo, ovo je jedan stvar koji mogu točno reći. Tako je razlika. Spomenuli ste odjeću. Aha. Koja je konkretno razlika? Što Indijci nose? Da, sada za muški je počeo, ne znam, od britanski je bio da već je počeo ovaj moderni western odjeće, ali žene ima još drugačije odjeće, a ne znam što ću reći da kako je razlika, ali recimo da imamo dvije vrste koje zove salvar i kamiz i druga je sari. Mislim da izvan Indije puno ljudi zna sari, to koji nosi žene u Indiju. Muškarci nose, ili ima poseban naziv za turban, ajmo ga tako nazvati? Ovaj zove turban, ali to nije za cijela Indija, to je od moje religija, sikizam, i to je recimo da pravila od ovaj religija, ali nije za cijeli Indija. Ali još imamo drugi vrste turbani kad idemo do kultura, ali više posto ljudi ne stoji turban. Jeste li se uspjeli priviknuti na drugačiju hranu ovdje, drugačije začine, drugačije sve? Da, mislim da to, zato što ja sam bio vani iz Indije dugo i bio lakše ovdje, ali da, u Indiji isto mene nije bio nikad da ja samo volim jedna stvar ili jedna hrana. Uvijek sam probao nove stvari. Ali ovdje, naravno da od Švicarska ili Kanada isto je bio totalni drugačija hrana. I prvi put ja sam počeo jesti ribe, a nikad sam pojeo prije. I koju kuhinju ocjenjujete najboljom? Koju kuhinju ocjenjujete najboljom? Kanadsku, indijsku, njemačku, švicarsku ili zadarsku? Ne znam točno, ali od druge kulture mogu reći da ako ja moram birati dva i onda indijski, tako ja sam odrasao, i sad mediteranski isto. Švicarska, njemačka, ne znam, ja ne mogu reći da ja želim tako. Recimo fondue iz Švicarske, a ja ne mogu jesti to. Postoji li neko baš indijsko tradicionalno jelo? Recimo od moje regiona kaže zima i tad zove maki di roti i sarson da sag, tako. Recimo to je jedan vrsta
špinati, kako mi kuhamo. I druga je kruha, ali od, kako se kaže, polenta. Da, ali da, kruha od polenta recimo. To onaj nan, kako se je li postoji? Ne, to zove makidi roti. Makid je korn i roti zove kruha. Da. Kuhate li ovdje vlastita jela? Da, ja nisam neki pravi kuhar, ali da, ja kuham, da, svaki drugi dan i svaki dan za večera ja kuham svoje. Neki riže ili neki drugi. Tijekom ljeta u posljednje vrijeme dolazi velik broj Indijaca. Aha. Susrećete li se s njima preko ljetnih mjeseci i nalazite li ikakav interes? Odnosno, vi ste jedini Indijac trenutno u Zadru. Znači, kad dođe netko vaš, da li vam je drago, da li se družite? Prošle godine mislim da nisam baš našao puno ljudi da koji želi, možda 2-3, ali da, kad idemo po džiru u gradu, da, naravno da vidim više ljudi nego prije ovdje koji dolazi iz Indije. Da vidimo ovaj godina kako ide i da možda još više, možda ću naći više ljudi. Jeste li imali ikad neugodnost ikakvu zato što eto niste iz Hrvatske, nego ste iz Indije? Možda netko nije znao da ste iz Indije, možda je mislio da ste... To je. Mislim da, ali to nije samo u Hrvatskoj, to je događao ne znam koliko puta ovdje, ali ok, nije da svi ljudi znaju da kako je kultura svugdje na svijet i onda da, neki ljudi imaju strah ili neki ljudi samo zbog kako je bio situacija prije u Europa isto. Recimo od Sirija, to je bio malo težak situacija i ljudi ne znaju. I to je normalni, mislim, nije to posebno za Hrvatsku. Tako je bio u Italiju i ako idemo u britanski, isto tamo isto ista stvar. Ste li imali bliske susrete s policijom, na primjer? Da, imao sam. Prvi put je bio kad ja sam bio u Obrovac i radio sam kao volonter tamo. I to je bio da, vrijeme, samo mislim da par dana poslije kad je bio nešto je događao u Parizu i onda tada policija je bio malo tako i mi smo bili dva, ja i još jedan Amerikanci, mi smo radili zajedno. I mi smo čekali za šefu da kad će doći i idemo dalje. I oni su mislili da mi smo tamo da pola sata i su došli za vidjeti putovnice i tako, ali imali su sve papiri i sve u redu. Znači nikakvih problema? Ne, to je ok. Oni nisu znali zašto ovaj dva čekaju ovdje pola sata i više u Obrovac što će raditi. Koju biste ocjenu od 1 do 10 dali Zadru? Za mene, da kako? Za mene sviđa Zadru, recimo, uvijek je nešto što će biti bolje, ali kako je život ovdje i što ja volim i mene je sada recimo 7. Ako mogu uspjeti za badminton, ima više badmintona ovdje, onda mogu dati malo još više. Kako provodite dane? Imate treninge naravno, ali slobodno vrijeme. Moj dan normalni sada, skoro svaki dan ja nešto misli o badminton i o klub i što mogu raditi. Danas isto, na primjer, bio sam u škola Zadarski otoci i pitao sam da što možemo napraviti tamo za djecu. Našao sam Višnjik, direktor Višnjik isto, da što možemo dobiti tamo više termin iduće godine. I sada je turnir isto i onda moramo planirati za turnir i napravili smo projekt za ljetni kamp ovdje da vidimo da kako ide sa županija. To smo pitali, napravili smo projekt ako možemo dobiti malo od županija da možemo napraviti ovdje projekt isto. I jučer sam razgovarao sam
predsjednik saveza isto, kako ide dalje. Normalni tako ide, mene onda je recimo 50% moj dan je svaki dan za badminton. I drugi da idem po džir do riva, na sunce malo. Učim nešto svaki dan, nešto novi za kompjuter, za zdravlje, za druge stvari. I sada čekam ljeto isto da kad će početi malo bolje, onda mogu učiti opet plivanje. Zaboravila sam vas pitati koliko godina imate? Ja imam 38 godina sada. Da, nisam znao kad su završili ove svi godine. Gdje se vidite za 5 godina? Za 5 godina vidim ovdje, zato što danas ja sam pisao 5 godina plan za badminton klub. I onda moram biti ovdje ako moram raditi za ovaj plan. Za 10? 10, ne znam, to je predaleko, a nikad sam mislio ovako. Ja sam mislio prije, onda nisam bio u Zadru isto. Da tako je život, da kad život kaže moram ići tamo i onda ja idem tamo. Zaljubljeni ste u badminton. Ukoliko dobijete ponudu nekog većeg kluba, biste li pristali na tu ponudu ili je ovo vaš klub, vaš projekt? Mislim da ja ne idem recimo u drugi grad, na primjer Zagreb. To je već nije samo za badminton, isto da za grad. Mene sviđa Zadar, ne Zagreb. To je mali grad za moj život i onda da, neću ići za Zagreb da biti trener. U ove 2 godine koliko ste u Zadru, jeste li posjećivali rodni kraj? Jeste li odlazili u Indiju? Da, mi smo bili nove godina u Indiji, ja i moja žena. Ona je bila prvi put u Indiju, da, i onda je bila totalno drugačije za nju. Da, ali prvi put je bio da sam vratio kući poslije 4 godine. Prije sam vratio svaki godina. Kako se supruga prilagodila na Indiju, ajmo tako reći, na Indiju, na Indijca, na nešto novo u svom životu? Da, mislite da kako ona je osjećala tamo? Da, tamo je bio totalno drugačije za nju, da svaki stvar kad ide recimo kad idemo po džir isto, i onda ona je uvijek gleda da što i kako moramo hodati na cestu, i kako je gužva i kako je hrana i kako ljudi kad oni radi totalno drugačije. Da. Kako ste se susreli uopće? Kako ste se upoznali? To mi smo poznali, ja sam rekao prije da ja sam bio na prvi put kafe bar doma i onda tamo smo poznali isto. Znači ona vam je vaše glavno srce ovdje u Zadru? Da. Hvala, धन्यवाद, doviđenja, firmenenge. Hvala vam puno. Hvala vam.